तुम्हें अंधारे एखा देखी पारस बोले अंधारे क्या जे मुई देखी पारस पुता मुई बोले अंधारे ताम्रो बात पाठ पड़ जाए केंटा ओ केंटा आगे हो जा लेखियो छो तुम्हें हो ताहा पढ़ुओ छु आमे भूल थिले क्षमा करबो हो आज्ञा राइट ले प्यार करबो वाला गोप वृंदावन रे कहीं झील को शिकुली दे बंदा हेउथिला समस्तंकर गुरु अछंती ब्रह्मा विष्णु शिवंकर गुरु किए इटा आज्ञा लेखिछन ताकर ना भी नहीं लेखिबार आज्ञा इटा दुईटा क्वेश्चन देछन गोप वृंदावन रे आज्ञा समस्तंकर गुरु अच्छी हेले ब्रह्मा विष्णु शिवंकर गुरु किए आज्ञा भागवत रे लेखले प्रथम गुरु माता द्वितीय गुरु पिता हेले ब्रह्मा विष्णु शिवंकर तांकर माता हेले प्रथम गुरु आदि माता एवं निराकार हेले निराकार सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णुकर गुरु हेले निराकार तापरे गोपपुरर कथा कहमा काहे जे काहे बेले गोप वृंदावन रे कहीं कि झील को शिकुली दे बंदा हेउथिला बोले झील लोक मने भारी उत्पेत होथिला केगो नहीं गोटे दिन हेंता कारण पई तांको बंधा पड़ीथिला नहीं हमर बार तो बंधा नहीं करत बुआ सोना चांदी के बंधा नहीं करबो ना रे टुकिल लोक बंधा करबे बंधा में सिंकुली रे बांधी कर रखुथिले घरे ओ बांधी कर रखु हेती लागि तो ई मने खूब चोरनी होथिला हबा सुना मन ध्यान दे कर ई कथाटा सत्य जुगरु ही आरंभ भइल केनता भाबरे आर सुन सुन सुख्या जनम देई करी मन हो साधु जनम जहाँ पुराण रे जे प्रमाण सुन सुन सुख्या जन देई करी मन हो साधु जन जहाँ पुराण रे जे प्रमाण जहाँ पुराण रे जे प्रमाण सत्य जुगे हिरण्य होइला जन्म आग पृथ्वी को जल मध्य ठेली देला पूर्ण आग सही समय रे देख प्रभु नारायण आग बराह रूप को प्रभु करिले धारण आग दंत गले रखिले पृथ्वी को पूर्ण हो सूर्यतन जहाँ पुराण रे जे प्रमाण जहाँ पुराण रे जे प्रमाण सत्य जुगरे जेते बेले हिरण्यास बोलिकर दानव ई पृथ्वी को भसाबा पई नष्ट करबा पई जल मध्य ठेली देइतिला ई पृथ्वी को रक्षा करबा पई गोलक बिहारी विष्णु बराह रूप था आउ हिरण्यास को वध करी करी तांकर दंत रे ई पृथ्वी को रक्षा करिथिले तो जेते बेले पृथ्वी को रक्षा करिछन सेही समय रे बराह भगवान कहा को विवाह करथिले जानि छ भूदेवी को विवाह करथिले तो भूदेवी एवं बराहंकर जेते बेले मिलन हैला भूदेवींकर गर्भ रे गोटे शिशु जन्म हैला आगो भूदेवी गर्भरु एक शिशु हैला जन्म आगो नरकासुर बोली न देख तार नाम आगो मध्यपुरे से ही देख अत्याचार कला सही न पारिले प्रभु से नंदर बोला अरे तू अंत जहा हेला सुन दे मन हो साधु जन जहाँ पुराण रे जे प्रमाण जहाँ पुराण रे जे प्रमाण
भूदेवी जितेबेले मिसिकरी संयोग कले हाँ हाँ तांकर पीरतिर गोटे पुअटे जन्म है। जन्म हैला तो भूदेवी कहले पुओ के हमें काहे नाम देबे हाँ तो भगवान विष्णु कहले काना ई पुओ के हमें नरकासुर बोली के नाम हाँ, देबे। हाँ। भूदेवी सुनी कर आश्चर्य हो गले तुमे होछ देवलोक हाय का मुई होछ देव देव किंतु ई पुओ के हमें राक्षस प्रकृति नाम काहे जे देमा सुरो के जे नरका सुरो के तो ठीक अच्छे जिन दिन तुमे ई पुओ के मार बोली कर कहब हाँ से दिन ही पुओर वध हेबा हेबा चैन दी देखो 50 टका चैन गोटे दी दे तो दुकान में दी दिया चिल्हर करी करी एरा हमर दुकान के नहीं हे एनी तो जेते बेले नरकासुर जन्म हैला हाँ पहला नरकासुर असुर ही करने रही नहीं थी राजा ही कर शासन करुथिला सबले पुण्यवंत थिला हाँ, हाँ। तापरे ब्रह्मांक टारू बर पाई करी अन्य अत्याचार जेते बेले करला हाँ। निजर माँ भूदेवी को हरण करबा पाई से पसिताए हाँ। तो सही समय रे भूदेवी सही नहीं पाइले और भगवान विष्णु को कहले जे नरकासुर अन्य अत्याचार करू छे ताके मार दियो इताको चिंता करी मार भगवान विष्णु कही जिन दिन तुम्हें कहब से दिन मुझे वध कर हाँ। तो ठीक से समय गोपपुर 16,000 नारी को नरकासुर बंदी करके रखी हाँ, हाँ। ताको हरण करबा हाय पाई का तो आजिकाली कथारे कहसन भगवान श्रीकृष्ण 16,000 गोपी संगे लीला करथिले लीला करथिले। काहे जे लीला करथिले क्या चैन लगे तो जेते बेले 16,000 गोप नारी को नरकासुर बंदी करी कर रखी नहीं छे रखी छे। आगो से ही समय रे देख प्रभु नारायण आगो नरकासुर पूरा को करिले गमन आहा नरकासुर को से ही करिले जे वध 16,000 नारी को करिले उद्धार अरे तुमते जहा हेला सुन देई मन हो सनिधन जहा पुराण रे जे प्रमाण जहा पुराण रे जे प्रमाण नानी हो जेते भी गोपपुर मथुरा रे झियो माने थिबे हाँ सबु झियो को नरकासुर हरण करी कर नहीं जाउ हाय का तेणु करी कर माँ बापा को तो डर हेबा हाँ निजर झियो को चिंता करी सुरक्षा रखबे तो नरकासुर कबल रक्षा करबा पाई हाय। सही समय रे निजर झियो मान को से गोपपुर रे मथुरा रे बांधी कर हाँ, हाँ। रखिथिले रखुथिले इटा होचे सेई जुगर कथा कथा। द्वापर जुगर कथा कथा। तो नरकासुर चिंता करी भी हरण करी बोली कर 16,000 गोपी के जेते बेले हाँ। बंदी घर रे बंदी कर रखिछेन हाय। भगवान श्री कृष्ण रक्षा करबा पई 16,000 गोप नारी को रक्षा करबा पई नरकासुर के वध कले कले ग जेते बेले नरकासुर को वध करी कर 16,000 गोप नारी को उद्धार करी कर आनुछन 16,000 गोप नारी कहले जे आमे ई पृथ्वी रे आमे नै रहू काहे जे आमर देहरे कलंक लागी जाइछे नरकासुर हमको बंदी करी कर रखिथिला आ समस्ते कहबे जे नरकासुर तांको हरण कला बोली करी हमर जीवन थाई करी के नै थाई कर किछि लाभ नै नाही। हमर मरि जीवटा ही हमर पाई भलो तो भगवान श्री कृष्ण कहले काना तुमर जीवन तुमको हारबा के किछि नै पड़े जसील हमर जसील बालक अंगर अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो बोल आनंदे कुमार हरि हरि बोल ननीर तो 16,000 गोप नारी को भगवान श्री कृष्ण कहले हाँ। तो तुम्हें मरबार किसी उपाय नहीं कर तुम्हें यदि चाहबा बेले मुई 16,000 नारी को मोर पाटरानी करी कर रखबी मुई रखबी तुमके हाँ सही कारण भगवान श्री कृष्ण चिंता नहीं कर तो के मुई रखबी से माने मरी जाइथिले भगवान श्री कृष्ण यदि तांको पाटरानी नहीं करथिले हाँ। तेणु करी 16,000 गोप नारी को भगवान श्री कृष्ण विवाह करथिले जुग जुग को एही मत ताहा जानंदी सुज्ञानी पंडित पंडित। सत्य जुग रे तपी हाँ त्रेतया जुग रे कपी कपी। द्वापर जुग रे से माने हेले गोपी हाँ। सत्य जुग रे जेन माने तपस्या करुथिले त्रेतया जुग रे कपी रूप रे हनुमा कढ़ी कर जन्म हेले हाँ। रामचंद्र को सहाय्य कले कले। रामचंद्र देखबा पई एते सुंदर जे हनुमाकड़ माने लोभ कले जे ई भगवान जदि आमर जदि स्वामी हेते बोले हमको बहुत अरे बढ़िया हमें हेता तार पर जदि पाटरानी हेतु बेले केड़े बढ़िया लगता विधाता को रंता आम्भंकु नारी
বড় হুয়তে যে কোদণ্ডধারী রামচন্দ্র জানি পাইলেন ই হনুমাকড় মানে মতে স্বামী রূপে পাইবা পাই ইচ্ছা করছেন তথাস্তু আর জন্মরে তুমি 16,000 কপি মানে 16,000 গোপী রূপে জন্ম হব মুই তোমাকে বিবাহ করবি ভগবানଙ୍କର কেতে বড় লীলা দেখ সত্য যুগরে ঋষিমুনি ଥିଲେ ত্রেতয়া যুগরে হনুমাকড় হেলে আর দ্বাপর যুগে সে হনুমাকড় গোপী রূপে জন্ম হেলে আর সেই গোপীଙ୍କୁ বিবাহ କରିଥିଲେ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এহিপরি জাণ এ পুরাণর বিধান বুঝিলে ক্ষমা কর হে সভার জন আগে এহিপরি জাণ এ পুরাণর বিধান বুঝিলে ক্ষমা কর হে সভার জন যাহা জানিଥିଲି মুহি কহিলি বুঝাইও সাধু সাই দোষ দিলে ন ধরিব ভাই দোষ দিলে ন ধরিব ভাই रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं कल रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं दिल लगी मुझसे शादी करोगे मुझसे शादी करोगे क्या मुझसे নাই গো বলি মুকে হলাস হিরোসিয়া পিলা দেখি কেতে ফ্যাশন সজাস তুমি কথা হেস কথা সো কেড়ে লড়ে গেলে গো আমার ননকে গাদি গোলা বেলে তুমি কোন আমার আজ্ঞা কর্তা ঘর গীত কে গাইছ अरे তুমি কোন ঠকাটো লহি দে না গো বললে নয় তো মার কোনুচে 2 কিলোমিটার হি নাই গো বলি মুকে হলাস হিরোসিয়া পিলা দেখি কেতে ফ্যাশন সজাস তুমি কথা হেস তুমি কথা হেস কেতে লাড়ে গেলে রবন্তি গাদি গলা বেলে পাহা পকতি সকালে না দে রবন্তি গাদি গলা বেলে তুমি কথা হেস কেতে লাড়ে গেলে রবন্তি গাদি গলা বেলে তোমার মুহ কে জানি তোমার দিহি কে জানি তুমি জরানো হতি না কুছ তোমার স্বামীয়া জানি তোমার বয়স জানি সারা দুনিয়াকে পাগল করছ তোমার মুহ কে জানি তোমার দিহি কে জানি সারা দুনিয়াকে পাগল করছ তোমার দিহি কে জানি তোমার মুহ কে জানি তুমি সারা হতি না কুছ তুমি কাহে তো কোথি সলাড়ে গেলে গোবন্তে গাধি গলা বেলে তুমি কথা হে সকে তলাড়ে গেলে গোবন্তে গাধি গলা বেলে বিশ্ববস্তুকে আরম্ভ কর্মা এটা হচ্ছে দণ্ড দণ্ডকে বুঝলে পাইছেন খণ্ড দণ্ডের হরিবংশর রামায়ণ অনেক পুরাণ শাস্ত্র খাইবার বিচার আমি এই কথা কইলে ঘর কে নেব আগে কহে তো সত্যক যে আগে অ্যাডভান্স হিসাবে চকলেট গোটে গোটে হেলে দিও আগো গজগমনি মোর গেলই রানী গো মত করিনে ঘাত রাজা রাজা রাজা
রাজা করিনে গায় তোর মন্ত্রী 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 আস সখা মুই আনমি কেন বজা বাগো মোর সখা কেনতা পিকি দেশ যে আস বাগো এত কলি কথা কথা লাগে সুরতা গো গো তুই মোর ছাতির কলজা তুই মোর ছাতির কলজা আগো গজ গমনি মোর গেলেই রানী গো আগো গজ গমনি মোর গেলেই রানী রে মতে করি দেখে তো রাজা মতে বনি দেখে তো রাজা 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 এত কলি কথা লাগে সুরু তাগো তুই মোর ছাতির কলজা তুই মোর ছাতির কলজা ত্রেতয়া যুগর কি জাগো সে অগস্তি ঋষি বরমই সে অগস্তি মুনি বর 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক পুণ্যবন্ত ছুরা পুণ্যবন্ত ছুরা এবং মা মানে দুই জন আসিকি কেতে গোটি ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସର୍ବ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ହଉ ବଳମ ଦେଖବାର ବାଳକ ଅଙ୍ଗର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବଳ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବୀଣ କରନ୍ତେ କବାର ହରି ବୋଲ 120 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେବୀ ତାର ଆୟୁଷ କରନ୍ତେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତାଙ୍କ ହସ୍ତରନ୍ଧା ଖାଇଲେ ଦିନେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରକେ ବୁଲବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସୀତା ମାତା କାଣା କରୁଥିଲେ ଗୋ ମାଇ କାଣା କଲେ? ନିଜର ହସ୍ତରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ଦେବା ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରଲା ଆହା ଅଗସ୍ତି ଋଷିଙ୍କର ପେଟଟା ନି ପୁରଲା ବୋଲେ ଇ ତାକର ପେଟ 3-4 एकड़ ବାରି ଥିଲା କି ନାଇଁ ସଖା ତାଙ୍କର ପେଟ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ପେଟଟା ନାଇଁ ପୁରୁଥାଏ ଅଗସ୍ତି ଋଷି ଖାଇଲେ ପେଟ ନାଇଁ ପୁରିଥାଏ ତ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାଗିଛନ୍ ହଁ ସୀତା ମାତା ରାଗି ଗଲେ ରାଗି ଗଲେ ବୋଲେ କ୍ରୋଧ ରେଶମି ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲି 21 ଦିନ ମୋର ହସ୍ତ ରନ୍ଧା ଖାଇଲା ପରେ ବି ତମର ଯଦି ପେଟ ନି ପୁରବା ଅଗସ୍ତି ଆହା ତମକୁ ଗୁଟିଏ गरिया ପାଣି ଦେଲେ ହେଲେ ତମର ପେଟ ପୁରବା ସୀତା ମାତା ତ କ୍ରୋଧ ମୁଁ ହେଇଗଲେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବିବାହ ହେବା ସମୟରେ 7 ରାତି 7 ଦିନର ବର୍ଷା ତୁମେ ପିଇବ ଭାଇ ଆଗ ଅଗସ୍ତି ସବୁ ପିଇଲେ ଗো ଯମୁନା ବଢି ନେଇ ହେଲା ତେଣୁ ଗୋପପୁର ନେଇ ଉହୁଲିଲା ଗো ଖାଲେ ନାଲେ ପାଣି ନେଇଥିଲା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ গো ମାଇ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି এটা লেখিছে বিপিন সুতা মোর দাদা সে বজরঙ্গীর বেটা সে সুতা মোর দাদা গো হে কোনি কথা লাগা সুর তাগো তুই মোর ছাতির কলয়া তুই মোর ছাতির কলয়া କାଳିଆ মাই গো আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুনো গো মাই যাহা পচরিল দেলি বুঝাই ବୁଝାଗଲେ ତ আগো সিন্দুর জন্ম কথা দিও বুঝাই বিবাহিতা নারী কেতে জায়গারে লগাইলে କେତେ
জায়গায় আগো কি পুণ্য ফল মিলে বলে এ কথা কহব হন প্রেম শিলা পণ্ডিতে শুনিবে ভালা গো ভালা হয় কি শুভকান্তি হয় কি মাখনু ধন্য শুন মোর কথা তুমি যাহা পড়ল তো মুই কহিনি ধন যে তুমি তো বিবাহিতা স্ত্রী যেন মথারে লালটা সিন্দুর নেই লগেছ হ্যাঁ সিন্দুর জন্ম হেনা কেন কেন ঠারু জন্ম হেলা লাল বর্ণ কেনতা হেলা কহব ସେ ସିନ୍ଦୁର ଖଇଆ ବି ନେଲା କି ଧୋପି ନେଲା ହଳଦିଅ ବି ନେଲା କେନ୍ତା ହେଲା ହେ କଥା କହିବ ଆରୁ ତମର ମହିଳା ମନେ মহিলা মা মাতা মা মানে মা মানে মাতা মানে କେତେ ଜାଗା ନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାବାର କଥା କେନ୍ ସମୟରେ ଲଗାବାର କଥା କେତି ଲଗାବ କେନ୍ତା କରି ଲଗାବ ଏମିତି ବସି କରି ସେ ଲଗାବ ଶୁଇ କରି ସେ ଲଗାବ ହେ କଥା এটা সুই করে লগাবারটা নাই ঠিয়া আহি করি সে লগাবাটা ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ନାଇଁ ବିନି কাই তোমার স্বামী মরিগলে কি হি আখি ফুটি যাও আহা ଆଉ କଜଳ ମୋ ନାଇଁ ବିନି ହି ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉ ଯେବେ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଲୁ ନିତରେ ଯେବେ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଲୁ ନିତରେ କାଲିଆ ଆଉ କଜଳ ମୋ ନାଇଁ ବିନି ହି ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ନାଇଁ ବିନି ହି ରାତି ପାହି ଯାଉ हमर कोना बदन মত কলা নাই বলবো গো মাই আর তুমকু গানা পুরা কইব ভাই মত কলা নাই বলবো କଳାର କଥା କହୁଛୁ ଯେନ୍ ବେଲେ ଜନମ ନନି ହେଲା କି জন্ম হেলে ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେ ଇ ଭଣ ଡାବର ନୁ ବି ଆର ଜାମ ଖୋଲିଆ ଥିଲା ମୁଇ ବୁଦ୍ଧି ପତାନି পিপিরা আর কলে থিলে যশোদা তাঙ্কর ପିଲା ବେଶୀ କାଲିଆ ହେଲା ନ ଇ ସୁପର ଏକ୍ସଲ କେତେ ইয়া हमर कोला बदन নিমন মাথার সিঁদুর কহুছ সুন গো কোলা কান কোলা বদন নিমন মাথার সিঁদুর কহুছ সুন গো কোলা কান কোলা বদন জরুত জাত বাবু সিন্দুর বলি শুনত যেতবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবীরে কেহি নথিলে সেই সময়ে সর্বপ্রথমে এই ধরা পৃষ্ঠরে আদি হ্যাঁ দেখ বিচরাকে তুমি হেন্তা বলুতিলা আদি মাতা বলি করে সে বি জানলা হ্যাঁ আদি মাতা হি জন্ম হেলে আদি মাতা জন্ম হি করে আদি মাতা রজবতী হেলে তাঙ্ক রজটা যেতেবেলে বসুধারে পড়ি শুকি গলা সেই জায়গারু হি সিন্দুরটা জন্ম হেলা আগ আদি রজরু তো জাত গো বাবু সিন্দুর বলি সুমত ব্রাহ্মণ দেলে গো মোর পাহাড় ব্রাহ্মণ দেলে মা মোর পাহাড় ই সবু অলঙ্কার কান জান গো মোর কলা বদন
ପାପ ଧନ ମାଇ ଗ ସିନ୍ଦୁର ସିନା ହାତୀ ମାତାଙ୍କ ରଜରୁ ଜନ୍ମ ହଁ কিন্তু বিবাহিতা মা মানে কেতে জায়গায় ধারণ করবার কথা কেন সময়াকে ধারণ করবারটা সিন্দুর লগাইবা ଅଂଶିକା ବାଳିକା ନେହା ଛୁରା ଦି ଭଉଣୀ ମା ମଧନ বালিকাঙ্গর 64 ব্যাধি রোগ পাপ খণ্ডন হই গণেশ সরস্বতী বল বুদ্ধি বিদ্যারে প্রবীণ করে বড় হলে কোনসি চাকরি করন্তু বলম দেখবার প্রতিদিন ইহাদে জীব আর তোমার 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ গো ପିଲା ইহাদে জীব আর তোমার সাং মনকে কহব যে 10 নেবে ডাইরেক্ট করে করে আনি মা বাপাকু মুন্ডিয়া মারিব ভাল কি পাঠ পড়িব কুরকুরি জমারু খাইবনি হে জ জ তুমি মোবাইল দেখলে চল ଲବ୍ୟାକାନ୍ତି ବାଳିକାର ଦୁଃଖ ଯାଇ ସୁଖ ପ୍ରାପତ ହୋ ଏକବାର হরি বল ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଦେବୀ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକର ରଖିଥାନ୍ତେ ଏକବାର হরি বল आराम के दिल के কৈলাস आराम के दिल के नहीं देना আমাকে আর সকালকে ফোন পে করে দেবে কি तुमके জয়রাম নামরে কলার সম্মান রক্ষি কেতোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করিছন সিন্দুরকে 5টা জাগাতি মা মানে ব্যবহার করছে কেন কেন জায়গায় লগাবার কথা তো সিন্দুর লগাইবার নিয়ম কানা গমাই করি নিয়ম তো 5 গুড়ি ଅଛି পঞ্চগুটি ଅଛି হ্যাঁ সে নিয়ম মানে টিকে কহ সর্বপ্রথমে পূর্ব দিগকে চাহি করে হি সিন্দুর ধারণ করা যায় সর্বপ্রথমে 2 নম্বরে সিন্দুর ধারণ করা সময় গাদি পাদি করে আসলে ই বালটা যদি কঁচা থিলা সময় সিন্দুর ধারণ করবাটা নাই হ্যাঁ बोले अच्छा ये ऑफिस ऑफिस और जाए इमरजेंसी काम थी সেটা টিকে অমঙ্গল 3 নম্বরে সিন্দুর কাহাঠার উধারি আনবাটা নহে হ্যাঁ হ্যাঁ ये मदीना दे काम चला क्या दो कार्बन में तमर ब्रांड सिंदूर टिके दियो नी गो ब्रांड सिंदूर এটা কেন নুন মির্চা দিয়ে উধার মাগি বলুথিব কি 4 নম্বরে যেতেবেলে আমি আয়না ব্যবহার করছু হ্যাঁ হ্যাঁ কোনসি পুরুষ পিলা যদি পজাড়ে থিরা সময় সিন্দুর টিকে ধারণ করবাটা নাই बाबू के रेडी करो बाबू के नोनिया जी ଆଉ 5 নম্বরে ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ ଜମାନା ମା ମାନେ ଇନ ଟିକେ ନ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିଛନ୍ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବେ ସେତେ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। মঙ্গল হেবা 5টা জাগাতে কিন কিনটা জানিছ কেন কেন জায়গায় সর্বপ্রথমে ଆମେ ପତିଙ୍କର ପାଇଁ ମାଙ୍ଗରେ ଭରସନ୍ মাংরে ভরা যায় সেটা কহসন পতি पोती 2 নম্বরে মথারে দেসুন সেটা কহসন সতী तेरा क्या सोती ठिकड़ी सोती সতী স্ত্রী পতিব্রত নারী 3 নম্বরে ভগবানকে পূজা অর্চনা କରି ସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତି ମନରେ ଆମେ ଗଳାରେ ଲଗାସୁ সেটা কহসন ভক্তি ভক্তি 4 নম্বরে আমি যেতেবেলে চতুর্থ বয়স আমକୁ ହେଇଯାସି কর্ণ মন্ত্র নেলে গুরুଙ୍କ ଠାରୁ সিন্দুর চন্দন কর্ণরে ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାସି সেটা কহসন দীক্ষাতি আর স্বামীଙ୍କର মঙ্গল ପାଇଁ ଶେଷରେ 5 নম্বরে শঙ্খারে ଦେଇକରି ভগবানকে কামনা করছ হে প্রভু শিব শঙ্কর গোলক বিহারী বিষ্ণু ইমর শঙ্খা সিন্দুর ସବୁଦିନ বঞ্চি রহি প্রভু বলিকরে কামনা করছ ভগবান কামনা করছু ভগবান সেটা কি? কহসন শঙ্খাবতী मोर स्वामी मत पी करे आसी कर मगो 3 बाड़ी पीटो पछे प्रभु मातर आगे